press media tomer ni pipeline hambai sai jobani chibai joto lukuno actually ti promoter ya kare BJP phaika toise BJP ya kare ti promoter thanglayo buike wan sok tongkhna je seat loop ni bagai phaika rang ni bagai phaika angkai ni ne kebang ma power position loop ni bagai phaika actually am haya angkha khayo ebong জনগণ বো অ জিনিসটা রিয়ালাইজ করা দরকার বিজেপি থাঙ্গাইবো जोंनो ती प्रमोथा तंगाइबो जोंनो बाहायके बिजेपि थाङै जों महाराजानि स्वयंबुनि बाय दङ बिजेपि एमपि महाराजानि निर्देश ती प्रमोथा दङ यां तंगाइबो आयां तंगाइबो एक एबो रायजो जों एलायन्स एडिसिबो जों एलायन्स लोकसभाबो जों एलायन्स যদি এক নি হাঙ্গাকাই जों थांनाय लोकसभा निर्वाचनाव ती प्रमोथानि अंगै ती प्रमोथानि सिम्बल बाय चिनि महाराज कुमारिनो जों एमपि सामान खामु इंके बीजेपी नि सिम्बल बाय से एमपी बरक इंके ती प्रमोथा बीजेपी नि सिम्बल इंके एमपी अब हयतो कोनो कक करे तो तार माने अब एकटा नक न हयतो बा कांग्रेस थांगैबो एकै नक न हाइज आरो बुचिनि राजकुमारी दङ बो कांग्रेस खायो अब जतो सारा त्रिपुरा ब्लक साइ शुधु साइमन आमति अब सारा ऑल इंडिया साइमन हाइज so boy kamama hamia comment dei ma kamama hamia kok sai mono abo actually आज ব্যক্তি রক বরংকা রাজনীতি ni কোনো মহিমা সিয়া বরক তঙ্গ সম্বরক বরং মিসলিড খায়ো মিস গাইড খায়ো হাইন বাগে বরক চিনি পুরো গালি গালাজ খাইনে অনেক নানা ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া বরক গালি গালাজ খাইনে অব কোনো ম্যাটারিয়া কারণ বড় সিয়া বরক গালি গালাজ খাইনে কিন্তু আং তিনি সারা মুসো মাকে হাইছে যে তিনি আং বিজেপি লে তামনি বাগै फाइका अब बरक गोबां प्रश्न बुदक ती प्रमोथा कैंडिडेट मायनि बागै दा एक्चुअली ती प्रमोथान कैंडिडेट रिखामु बा रिनाय 100% आं साइमनो हाइफानो आं ती प्रमोथाव तंलिया आं अन गोसामो तंलिया आनि नक कताल ताबो तांबायख्या आं नक कताल सेका नक कताल कि नक छेया हाइ नक तांगे हाइ खिगलाय क्लां थांजिने हेदा हाइ केना तंसिनाय अब तो कगयाबले ना इनका नक कताल मा सेनाय तार माने आं अ कौन साननायो ती प्रमोथाव जे ताबो बर्तमान जे कैंडिडेट जे लिस्ट सनामानि बिसों आनि बुंबो दङ হয়তো বা তাবো এডিটেড থাকা এডিটিং গই তাবো অন্য বরংনি বুংফান ফাইকেনা আবো বড় নিজস্ব বড় ভাইনি সাউনো অকনো কিন্তু বা এই যে নেতানি যে লিস্ট বেশিরভাগ করাপ্টেড বর্তমানো যারা সিটিং তংনাই রংনি বিসিংও কিছু করাপ্টেড দङ কিছু ক্লিন দङ এবং আপকামিং যে নিউ ফেজ ফাইনাল রংনি বিসিংও করাপ্টেড এবং কিছু ক্লিন দङ হাইফানো অম্পি এলাকানি বাগै বিশেষ খাই অম্পি এরিয়ানি বাগै হিনাকাय आं কোন রকম ভাবে আঙরতাই ফাইট খাইনা মুলিয়া মহারাজানি বুমুং সিত্রা খাইনা বাগै কারণ आं মহারাজানি বুমুংগে आं ফাইট मा খাইনে মহারাজানি বুমুং হামি आं নাই কাছে বেটার বরক চায়া যেহেতু সদাগর কলয় মহারাজানি বুমুংগে ফাইট খায়া সো বর্তমান অম্পি এমএলএ নাই নাকি বড় কাহামবো কিছুদিন আগে থানাও কাইছে এফআইআর কেস লস বুনি বুমুঙ্গই দিল্লি নহইতে কেস পাইও এরেস না বাগে পুলিশ নাইতুক যাক মুখ্যমন্ত্রী ইয়াকুং ফাইরং ফাইও বনি পরে ব কিছু কয়েকদিন বাগে বতাবো রিলিফও দমাইছে গোबां মাহাইছে রক্তম পেটোয়া বাকটোয়া বড়নি টার্গেট শুধু রাঙা জিরানি এবং বরক শুধু করাপশন খাইনানি কোনো উন্নয়নে কোনো সামনে করনি কোনো আইডিয়া করে করনি কোনো মাই থটস করে অম্পিয়াম চাইও ডেভেলপমেন্টনি যত সামং अब যত जों प्रपोजाल लेखा जों मिन्स आनि जे टीम दंनाय प्रपोजाल लवै आनि एमडीसी नि पेट नि बिसिं থেকে प्रपोजाल लवै अब दिनै आसामावनो प्रपोजाल माने यागुलो आसामाव सेंसन नङै फायदा जे सेंसन नङै थांगा सामं आबोनि पराय केन কিছু নেতৃত্ব তংনাই বিশেষ করে এমএলএ কোম্পানি পাঠানলাল জমাতিয়ানি নেতৃত্বে কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন খাজাকা সেই কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের বিসিং থেকে অর কন্ট্রাক্টর অন রাংনামানি উরো থাঙ্গাই ধমকি হুমকি রিমানি अब तो ভিডিও ভাইরাল কিছু ভিডিও দङ তথ্য দङ কিছু অনেক তথ্য প্রমাণ দङ সেই তথ্য প্রমাণ দङनि কারণে তো থাঙ্গাय কেস বু ফাইকা এগো মাইকে गोबांआ अ जागा
corruption no encourage khai tong kono development kono samung ke bono tafor goprok ang lukorno sunam so ompi am chayo especially norok হয়তো বা বিজেপি নো চাজে এনে মানো হয়তো বা বিজেপি নো হামজে এনে মানো ফিয়াবা নরম নেতা সাবো সামুং খ্লায়া নর অ নেতা নো সিনাম নাম নর কি করাপ্টেড বরং সুযোগই নাই নাকি কবি সামুং টানানে সুযোগই নাই অবনর নপুরা ইয়া কাকাইছে সাদং তাবো মানে এডিসিভ কনস্টিটিউশন आं साका आं बिजेपिओ फाइसिने आं टिकेट नागिया आं बासाया जेसना फानो टिकेट दियार बासारति तबेखेबा आं करप्टेड नेटारनो आं ताइ सुजुगलिया अपियो हाइफान आनो बरो रिक्वेस्ट खाइया नाना हाके तो बाहायनाय दिनि बाबुबो बिजेपि खायो एबं त्रिपुराने अनेक गोजाम बिजेपि नों बिजेपि नोङै नों लराय खाइदे आंगे सागा ना आं लराय खाइदे मुसुया बाट आं बोखा दंथगलिया उ जे नक गोजामो आमुसुके करप्टेड बांखा आंगा बरनो आं ताइ सुजुगना मुसुया बिजेपि नि बिसिं तेके बरनो जेसे केपानो बरनो दमन खाइ नांनाय अबनो वान सुगै आं खाइ माने दमन मिन्स आहाया जे चिन्ति बरासनो दमन खाइने आहाया बिजेपि नो बर ब्लेम खायो जनजाति मोर्चा नो ब्लेम खायो जे जनजाति मोर्चाओ कुनो नेता काम करे आनुखा जनजाति मोर्चाओ नेता काम करे बागै जों दिनै हार्ड वर्क खाइनाय बरक जों गुबै सामुं खाइनाय बरक जनजाति मोर्चाओ जों फाइका जों जनजाति मोर्चानि रुल लानाय जों आरो नेता हामियांका जों नेता आरो अंलायनाय हे दिबा इंगे ताबु जनजाति मोर्चा नेता करे जों जनजाति मोर्चा नाय थानसा तामने हिबा थानसा आबनो नै हिनो जे जागाओ साइकोलॉजिकली मेंटली जतनो एकमत वेदर बो सीपीएम खाइ तंतो वेदर बो कांग्रेस खाइ तंतो वेदर बो बीजेपी खाइ तंतो वेदर बो त्रिपुरा मथा खाइ तंतो आईपीएफ खाइ तंतो किंतु जिनि त्रिपुरा जो थानसा नै मायाखौ त्रिपुरा मथाव थानसा हिनला छाइपनो थाङै नायदे बिसिङाव हाबै साइमा नायजि काइसान खिगरगो काइसा इवेन टप लेवल नि हयते एनकारेज खाइ बरनो ग्रुपिज्म सनामै बर काइसा मिलिरिया खाइ तंतो কোন জায়গা একটা রিয়াং নো গ্রুপিজম খাই তংকা কোন জায়গা একটা জমাতিয়ার নো গ্রুপিজম খাই তংকা কোন জায়গা একটা কোন একটা কমিউনি জাতির নো গ্রুপিজম খাই তংকা অবক বাস্তব তীব্র মথানি অবক কক যদি তা চালন খানকাই আনস সেই বাই মাইরে অবক বাস্তব কক তীব্র মথ কোন ডিসিপ্লিন করে কোন সিস্টেম করে অনলি গ্রুপিজম আর কোন থানচা করে তাবো ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট খানো তাবো নমিনেশন ফাইল খাইনো आबोन परन रेजाल्ट मानो आं आसा खालायो आं तिनि बीजेपीओ आनि एमपी एलाकानि केबना आं सालिया सायावैनो आं तिनि बीजेपी फाइकार फियाबा आं साइमानो आनि लगे 3-4 हाजार परिवार एमपी एलाकानि आनि लगे आनि उंकलगो आनि पिछने आनो समर्थक खायो आनो सापोर्ट खायो पर आनि लगे दंने आं साइमानो এই যে তাবো আনো যে বাজারিকা জুলুম খাই পানো বাজারিকা এই যে নমিনেশন ফাইল খাইমানি পরে ন 100 नि 100% অ জায়গা बीजेपी नि बानानि बिसिंते आंनो बिजयनाय आं जयनाय एवं आरो बिजय मिसिल बुंनाय हैसि कारण आरो नि लुको करप्शन न एनकारेज खाया आं साइमन एसे साबि नगरता अपना सर नि कगनो ताले तानसे मास मानजो बाट तासिं साबो नों बुबाग्रान बुमुंतै फालिया ताय अकले ताबंले साबनि बुमुंनो फालनाय नों जे सामानि एक्चुअली बुबाग्रानि बुमुंनो स्पइल खाना मुसुया नि सामानि का उज करप्शन आरो जे करप्टेड नेता जे तंनाय रबाय आं दलना मुसुगलिया कारण बरं जाराति बोबाग्रानि इमेज मोरल डाउन नो इमेज डाउन एके आं ताबो आं निजे तो करप्शन चाजागि आं निजे तो करप्शन करे आं बा साकाप्ले आनि सोशल मीडिया फेसबुक नि माध्यमे आं साजा आनो सोशल ऑडिट खाइदि ईडी थेपादि सीबीआई थेपादि जत खाइदि आं राजि दङ ओमाइके चैलेंज खाइ कुन बरक सानाय दंहाके आंबो बाय फेस टू फेस चैलेंज खाइनो रेडी दङ इनके इट मीन्स आं करप्शन एनकारेज खाय आं करप्शन निजे चाजागिया आं निजे गरिब नकनि बरक आं गरिब भाबे आं आसायै गरिब नुखुंब्ले आं सिउ जे गरिबनि समस्या तामो যারা পুইলাनि सिमिनो रां गोनां बर किन्तु गरिबनि समस्या सिया बर रां बाय सिमि खेला खेली सिउ तो उइ जे तला ग्रास लेभेलाव যারা नक क्रै नुखुं कपला যারা बेरा क्रै যারা माइरं क्रै बरक যে সমস্যা তমানে অব যারা গরিব নকনি বরক বনো সিওয়াসি যারা নিজে সমাজে কেন্দ্র কাজে এই যে করাপশন অ করাপশন ন প্রটেস্ট খাইনা গাকায় অ জায়গা রাজ্য
একটা দল অবকা ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো করাপশনে এনকারেজ খাইয়া এবং जों नुगै दङ जोंनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि बिसिंतै त्रिपुरा रायजोआव आमुसुके उन्नयननि प्रकल्प तुइ फैखा अब माने इमेजिनेशननि बायरे हायसै गोबां अम्पि आमसायाव आं डेभलप खायनानि बागै प्रस्ताब रिजार्भ दङ असामुरावनो सम्भब खायना हाखाखाय त्रिपुरा मथानि बिसिंतै आं कोनो सम्भब खायमालिया आव एकटा खालायमाका आबंका जुनाल अफिस कायसा खालायमाका अमरपुर जोननि जों थागै कायसा अफिस खालायमाका आबनो कारै आं कोनो डेभलपमेन्टनि सामुं खालायमालिया আর যে সামুং তুবুখা আবু বাহাইনো এই যে এমএলএ নি কন্ট্রাক্টর এসোসিয়েশন এরফানি নি এই পেটপন থিরনি জারাতে আরো বাহাইনো কোয়ালিটি সামুং খালাইমালিয়া এই করাপ্টেড বড়নি কারণে কাজে আংনায়ো সোয়াই অ জায়গা যে বিজেপি নি নো রিপ্রেজেন্ট খাইতুং বিজেপি নি বিসিংতিনো ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন সামুংতুং এবং বিজেপি র খাইনাই আঙাবো বিশ্বাস দं হামबाय